Good morning, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Welcome back to our another episode of Searching Rented House in Lahore. उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि जनाब लास्ट व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि हम यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मेन रीज़न यही है कि आतिफ साहब के ऑफ़िस के करीब हो, तो बस फिर हम अपने बजट में रह के एक नया मकान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज की महंगाई के दौर में ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आप भी हमारे इस सफ़र में साथ साथ रहिएगा, हमारे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और हमें आपकी बहुत सारी दुआएं भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। मोटिवेशन इस तरह मिलेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो जनाब बातों में व्लॉग बहुत आगे निकल चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सुबह का आगाज़ नाश्ते से किया। वो कहते हैं ना कि ले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो फिर सुबह बस नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कपड़े धोए। 14 अगस्त के भी काफ़ी सारे जमा हुए थे, सबकी शर्ट्स वगैरह धोई और वो समेट थी। मौसम ख़राब था, सुबह तो अच्छी भरी धूप निकली हुई थी। फिर क्या हुआ कि रोज़ आजकल ऐसे हो रहा है लाहौर में कि मैं जैसे फ्री होती हूँ काम से, ज़्यादातर जब जिस दिन मैं कपड़े धोऊँ तो उस दिन तो बहुत बादल बनता है। लेकिन ये शुक्र है कि आज सिर्फ बादल ही बना था और उसके बाद धूप भी निकल आई, हवा भी चलने लग गई। तो शुक्र है कि कपड़े धुल के सूख भी चुके थे काफ़ी हद तक। बल्कि सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के चेंज करवाया, क्योंकि आज फिर हमने निकलना है घर ढूंढने के लिए। तो बस मैं इतनी थक चुकी थी, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आतिफ साहब ने हिम्मत दिलाई और उन्होंने चाय बनाई मेरे लिए कि बस जल्दी से फ्रेश हो जाओ और चाय पियो और फिर बाहर निकलते हैं। इतने सारे कामों के बाद एक वाइफ सिर्फ चाह भी यही रही होती है कि बस कोई चाय पिला दे और कुछ नहीं तो। लेकिन आतिफ साहब ने तो मेरे साथ और अभी अच्छा ही कर दी कि उन्होंने मुझे सोन हलवा भी पेश किया, जो कि मुल्तान शहर की ख़ास सौगातों में से एक सौगात है। और सामने वाले नेबर्स के घरों में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से बेहद शोर था और घर में बैठना नामुमकिन ही लग रहा था। तो बस हम जल्दी से रेडी हुए और मैंने जाने से पहले ऊपर छत से कपड़े भी नीचे रख दिए ताकि पीछे बारिश हो तो फिर कपड़े गीले ना हो जाएं। उसके बाद हम घर ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। ये ज़िंदगी भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। हम सोचते क्या हैं, होता क्या है, लेकिन होता वही है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। अल्लाह ताला हमारे लिए हमेशा वही करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। हम चाह हो रहे होते हैं कि जो हमें नहीं पता होता कि आगे फ्यूचर में हमारे लिए सही है भी सही है नहीं। तो अल्लाह ताला जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अच्छा, तो अब हम जब जा रहे थे तो हमें अचानक से कुछ काम याद आए, तो हमने फिर दोबारा से इधर से यू टर्न लिया और वापस गए एक मार्केट में जो हमारे घर के बिल्कुल ही करीब थी। और देखिए यहीं से साबित होता है कितनी अनप्रेडिक्टेबल है कि हम सोच के क्या गए थे, फुल रेडी होके गए थे कि हम जहन बना के गए थे कि हम मकान देखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम याद आ गया तो दोबारा हमने वहाँ से यू टर्न लिया। देखिए ना, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। हम जा किस तरफ रहे थे, पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला की मसलियत भी हो सकती है, हमारा उस तरफ अभी जाना ठीक नहीं होगा, चंद मिनटों के लिए कुछ भी उस जगह से गुजरना ठीक नहीं होगा। यू टर्न लिया हमने अल्लाह के हुक्म से और वापस गए और मार्केट गए, मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी। तो बस जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। अच्छा, वैसे एक बात है, कहते हैं ना कि अगस्त में हब्स बहुत होता है और हमेशा होता भी था, लेकिन ये अगस्त तो बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा है। जब से अगस्त स्टार्ट हुए बारिशें स्टार्ट हुई हैं, मतलब कि अगस्त अपने साथ ही बारिशें लेके आया था, सुभान अल्लाह। और आज अगस्त की 20 है, लाहौर में 20 डेज से तकरीबन रोज़ ही बारिश हो रही है। अगर नहीं भी हुई तो 1-2 दिन बाद बारिश हो, जो 2 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ बादल ही रहा है और हवा भी चल रही है, यहाँ तक कि हब्स नहीं हुआ। कुछ चीज़ें ख़रीदने के बाद हम घर पे दोबारा गए, घर पे सामान रखा और फिर से हम घर से निकल पड़े मकान देखने के लिए। अब देखते हैं कि आज मिलता है कि नहीं, क्योंकि पिछले दिनों तो हम बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि हमारे बजट में भी नहीं था। हमने बजट भी बढ़ा के देखा, फिर भी कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे थे। लास्ट 2 डेज़ तो बहुत ही अपसेट गुजरे, क्योंकि हमें कोई भी हमारे बजट में क्या, हमारे बजट से ऊपर में भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखा रहे थे, मतलब कि रहने के काबिल भी नहीं होते थे घर वो। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे लिए सिर्फ यही दुआ कीजिए, और भी जो आपका दिल करे, लेकिन ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हम जल्दी से अपनी पसंद का घर ढूंढ लें। उसके बाद हम जब भी बात करें तो अपने घर में शिफ्ट, अपना ज़ाती घर में शिफ्ट होने की बात करें। आज की वीडियो में अब तक में हम 2 पीछे मकान देख चुके थे, काफ़ी हद तक बेहतर थे पहले वालों से।
تو ہمیں کچھ اور آپشنز بھی بتائے گئے تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی، کہ پچھلے دنوں میں جب بہت اپسیٹ تھی تو میں نے اپنی ایک فرینڈ سے شیئر کی اپنی ساری باتیں. تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہر ٹائم استغفار پڑھو، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور وہ تسبیح میں نے پڑھنا سٹارٹ کی ہوئی تھی. یقین کریں مجھے لگتا ہے شاید آج اسی استغفر اللہ کے ہی اثر تھا کہ ہمیں 2 مکان کافی بہتر ملے تھے، لیکن پھر بھی ہم اچھے آپشنز کی تلاش میں آگے سے آگے جا رہے تھے. اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. یہی جب ہم پچھلے 2 دنوں سے گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے اور جس بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے تھے اپنا بجٹ بتاتے تھے تو وہ فٹ سے ہی کہہ دیتے تھے کہ اس بجٹ میں تو ہے ہی نہیں، آپ تھوڑا بجٹ بڑھائیں. بجٹ بڑھانے کے بعد بھی ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں دکھایا جا رہا تھا. اور مجھے پورا یقین ہے اسی استغفر اللہ کی بدولت ہی آج ہمیں کافی حد تک اچھے آپشنز بھی دکھائے گئے جہاں پہ ہمیں اچھی امید دلائی گئی. اور اب ہم پورا لاہور گھومتے گھومتے صرف مکان ڈھونڈنے کے لیے ہم پہنچ کے مزنگ بازار. وہاں پہ ہمیں کرٹنز والے ملے تو میرا دل کر رہا تھا میں کرٹنز چینج کروں. تو پھر میں نے اور ضرورت بھی تھی تو پھر کرٹنز بھی خرید لیے، اچھے ریٹ پہ مل رہے تھے. اور ہم مال روڈ، اچھرا، شاہ جمال، شادمان اور چائنا چوک اور پتہ نہیں کون سی جگہ سے ہوتے ہوتے اب ہم جا رہے تھے کریم بلاک کی طرف سے، کیونکہ ہمیں وہاں پہ بھی ایک پراپرٹی ڈیلر نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ اچھا دکھا سکتا ہوں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ آپشن بھی دیکھ لیا جائے. کریم بلاک میں مکان دیکھنے کے بعد پھر ہم گئے آگے علامہ اقبال ٹاؤن. جہاں ہمیں کوئی آپشن بتا رہا تھا ہم آج پورے موڈ میں تھے کہ آج کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائنل کر لیں گے، کیونکہ ہمیں کافی حد تک اچھی امیدیں نظر آئی تھیں. اور پھر سوچا کہ بس اب یہ لاسٹ ایریا ہے کیونکہ موسم بھی کافی حد تک خراب ہو رہا تھا. تو بس اس کے بعد سوچا کہ اس کے بعد گھر جائیں گے. اور بچوں کی تو بس ہو گئی تھی وہ، کیونکہ 2-3 دن سے مسلسل ہمارے ساتھ پورا دن ٹریول کر رہے تھے. صبح 10-11 بجے نکلتے تھے اور ہم رات میں کوئی 11 بجے گھر آتے تھے. تو ان کا بائک پہ بیٹھ کے برا حال ہوتا تھا. تو بس 2-3 بجے تک ان کی بس ہو جاتی تھی اور آج بھی یہی حال تھا. اور وہ ایک ہی رٹ لگائے تھے کہ ماما بس اب گھر چلیں، اب ہم نے سونا ہے، ہم تھک گئے ہیں. اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، آمین. اور امید تو اچھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ولاگ انشاءاللہ یہ ولاگنگ بھی میری ضرور کامیاب ہوگی ایک دن. لیکن ان ولاگز کے تھرو میں اپنے اس ٹائم کو ہمیشہ یاد کروں گی کہ کیسا ٹائم تھا جب میں اپنی ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، ہم اپنا گھر بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہو جائیں گے، خوشیوں والی زندگی ہوگی انشاءاللہ. تو اس ٹائم کو بہت مس کروں گی کہ ہم نے کیسے بھی ٹائم دیکھے اور ہمت نہیں ہاری. پکس اور ویڈیوز سٹارٹ سے ہی بنانے کا بہت شوق تھا تو میں ولاگنگ میں بھی آئی ہوں. اب تو میں سوچتی ہوں کہ ولاگنگ کا یہ فائدہ بھی بہت ہے کہ ہم اپنی میموریز کو ہمیشہ کے لیے ولاگز کے تھرو سیو کر لیتے ہیں. دیکھیں نا کتنی خوبصورت یادیں ہمارے بچوں کے ساتھ اور اب ولاگز میں بھی ہیں. تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے تو کتنا خوش ہوں گے. اور پورا دن کی ٹریولنگ کے بعد اتنا تھک چکے تھے کہ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکے کیونکہ فلاورز تھے اور بٹر فلائز کافی زیادہ تھیں. بچے اتنا خوش ہوئے، بچے کھیلے کودے، ان کی بھی تھکاوٹ ایک دم سے ذرا ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے فلاورز دیکھے. اور تو پھر انہوں نے خوب ساری مستی کی یہاں بیٹھ. اور موسم اتنا خوبصورت تھا، اتنی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، بادل بھی گرج رہا تھا. تو بس اب ہم سوچ رہے تھے کہ گھر چلتے ہیں، لیکن بچوں کی بس ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بس ابھی ہم تھوڑا سا اور کھیل لیں، ابھی بٹر فلائز کے ساتھ کھیلنا ہے کچھ بھی. تو پھر ہم نے سوچا چلو تھوڑی دیر اور کھیل لیں، گھر تو ویسے ہی قریب ہے. تو بس پھر میں نے فلاورز کو دیکھا، مجھے فلاورز بہت پسند ہیں. بس میں سوچ رہی ہوں ہمیں کوئی اچھا سا گھر مل جائے تو میں اور بھی پودے بڑھاؤں گی اپنے گھر میں. اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے واک کر لوں، ذرا مزہ آ جائے گا، بچوں کے ساتھ بھی ذرا گھوم پھر لوں گی. تو بس جتنا بھی ایریا تھا اس میں تھوڑے سے آگے گئی، تھوڑی واک بھی کی، بچوں کے ساتھ بھی کھیلی اور بچوں کے ساتھ فلاورز بھی دیکھے. بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا. اور اب موسم کافی خراب ہو چکا تھا تو بس بچوں کو میں واپس لے کے جا رہی تھی جیسے تیسے کر کے، باتوں میں لگا کے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہ جیسے کارٹون دیکھا کرتے تھے بچپن میں پائپرز والے، تو وہ بین بجاتا لے کے جاتا ہے بچوں کو، میرا حال وہی ہو رہا تھا کہ میں بچوں کو باتوں میں لگا کے اسی طرف لے کے جا رہی تھی جہاں عاطف صاحب بیٹھے تھے ہمارا ویٹ کر رہے تھے. تو بس جیسے تیسے کر کے میں ان کو باتوں میں لگا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہی تھی.
और मैं अब इनको खेलता देख के इतनी हैरान हो रही थी। जब हम मकान देखते फिर इन्होंने इतना तंग किया, दोनों ने बार बार रोने लग जाते थे, बस जल्दी करें घर चलें। और अब इन पर कोई थकावट के आसार ही नजर नहीं आ रहे। और अभी हम वहाँ से घर के लिए निकले ही थे कि तेज बारिश स्टार्ट हो गई। तो शुक्र है हम टाइम से घर भी पहुँच गए। घर पहुँचने तक और तेज बारिश हो गई। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उनको सुला दिया, फिर रात में चने और चिकन वाला पुलाव बनाया। अच्छा ये ज़रूर बताएं कि ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी खाना बना के लेके आए गर्मा गर्म तो उसी टाइम ही हस्बैंड को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ कि बस मैं चाहती हूँ कि खाना आए और फ़ौरन मोबाइल एक साइड पर रखें और हम खाना इंजॉय करें। खाना खाने के बाद हमने चाय भी पी और आज रात थी ब्लू मून की, तो हमने 11:30 बजे तक उसका भी वेट किया क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर होने वाला था, इतना बड़ा चांद और चमकदार। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने ब्लू मून का व्यू देखा और किस किस को चांद को देखना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग हमारा ज़रूर पसंद आएगा और हम आपकी दुआओं से जल्दी से हम अपना घर भी फाइनल कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक गुड न्यूज़ के साथ घर की। अल्लाह हाफिज़।